नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दशम श्रेणी पास पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब आउ गोटे नुआ भिडियो को डाक सेवक दिव्य आपको स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आज भिडियो माध्यम आपको जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट केबे आसो, एक्सपेक्टेड डेट केबे रही, जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट केबे आसो एवं यही शेड्यूल आपर टोटाल केतोटी जीडीएस मेरिट लिस्ट आसो एवं थर्ड मेरिट लिस्ट आपर कम कटअफ जीव कि अल्प कटअफ जीव आज भिडियो माध्यम डिटेल्स आलोचना करी। तेज भिडियोटी जब आपको इनफर्मेटिव और जेन्युइन लगे चैनल टी सर्वप्रथम फॉलो करने सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर ऑलरेडी सेट करदे जहाँफल में छाड़ुवा प्रत्येक जॉब अपडेट आपने चैनल माध्यम पाइपर। प्रायतः यूट्यूब रे आपने पोस्ट ऑफिस जॉब संबंध में बहुत सारा फेक वीडियो आपने देखा पाइबे। पोस्टमैन आसीगला, एमटीएस आसीगला, पोस्टाल असिस्टेंट, सटिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड जॉब आसीगला, जीए पकेब सी पाइब आपने एमती सारा थंबनेल आपने देखुथे। तेज जब आपने जीडीएस जॉब संबंध, पोस्टाल जॉब संबंध कि अन्य जेकोसी जॉब संबंध में सठिक अपडेट पाइबा चाहते चैनल टी फॉलो करनी। तेज देखो जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट को नहीं पूर्व वीडियो आपको अपलोड कर सारी किंतु एबे भी बहुत सारा ये जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट को नहीं बहुत सारा भाई बहन कमेंट करते जे भाई जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट केबे आसीबो पुणी से समान कथा पुणी पचारुचंती जहाँकि पूर्व आपको अपडेट दे सारी। तेज जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट को जो भाई और भौणी मैंने अपेक्षा कर यही सप्ताह लास्ट सुधा अर्थात शनिवार सुधा आपने देखिए मेरिट लिस्ट आसीजो। सेमिति किसी निर्दिष्ट डेट कहीहब ना, रेजल्ट आसिले आपने समस्ते जानीपारे और मुझे आपको सर्वप्रथम अपडेट आपको देदेवि। आपने प्रायतः जो मैंने चैनल सहित जड़ित हो रही से जानी जे सर्वप्रथम अपडेट आसिले ओडिशा आपको मुझे आपको दूसरी। तेज जदि आपने अन्य कौन चैनल देखुं आपने देखु था किंतु ता सहित आपने जब रियल किसी जानापी चाहते चैनल को आपने फॉलो करने। तेज देखो जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट सेमती किसी एक्सपेक्टेड डेट आपको कहब ना, मो पाखे जी अपडेट रही जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट शनिवार सुधा आपर आसीज कहीं सेकेंड मेरिट लिस्ट आपर केबे आसीथिला ना एप्रिल 10 तारिख आपर सेकेंड मेरिट लिस्ट आसीथिला। प्रायतः 2025, 24, 2023, 22 प्रत्येक वर्ष एमती आपर जीडीएस नोटिफिकेशन आसूची प्रत्येक वर्ष प्रायतः 2 थर लेखाएं जीडीएस नोटिफिकेशन आसूची किंतु 2025 केवल गोटे थर मात्र जीडीएस नोटिफिकेशन आसीथिला। सेतिपाई गोटे कारण थिला 2 थर आसी थांता किंतु 2025 केवल फेब्रुआरी मास गोटे ही नोटिफिकेशन आसीथिला एवं प्रायतः जीडीएस गोटे मेरिट लिस्ट अन्य मेरिट लिस्ट आसिया प्रायतः 20 ରୁ 25 दिन पूर्व वर्ष मानकर कि पूर्व वर्ष मानकर नेउथुला किंतु ए वर्ष आपर मासे रु अधिक समय धरी जीडीएस आपर मेरिट लिस्ट बाहर करूछंती। तेबे एथिपाई डिपार्टमेंट कारण हिंता डिपार्टमेंट कोन पाई लेट कर काढुची डिपार्टमेंट ही जानुची। प्रायतः पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सरी जाउची तापर ट्रेनिंग जॉइनिंग ए सब जल्दी जल्दी हो जावा कथा पूर्व वर्ष मानकर सब जल्दी जल्दी हो जाउतला किंतु ए वर्ष आपन फर्स्ट मेरिट लिस्ट आसिला पुनी लेट रे, सेकंड मेरिट लिस्ट आसिला लेट रे, थर्ड मेरिट लिस्ट मध्ये आपन मासे अधिक समय आपन पारी गलानी। काहे कि देखो आज हला आपन 6 तारिख रु 6 तारिख आपन केते हला ना आपन मासे होई गला। सेमिति आपन मासे 5 दिन आपन सेकंड मेरिट लिस्ट आसीला। तेबे थर्ड मेरिट लिस्ट अपेक्षा करंतु शनिवार सुधा 100% आपन जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट आसीबो एवं आसिला माने सांगे सांगे टेलीग्राम ग्रुप रे आपन शेयर कर देबी तापर वीडियो माध्यम आपन अपडेट दे देबी जे जीडीएस थर्ड मेरिट लिस्ट आसीगला बुली। जो भाई और भौणी मैंने अपेक्षा करछंती अन्य कोनोसी यूट्यूबर वीडियो आपन देखा पड़ो ना कहीं बहुत सारा फेक वीडियो आसूची मो नजर को आसी जीडीएस एमटीएस पोस्ट आसीगला, पोस्टमैन मेल गार्ड ये सब पोस्ट आसीगला आपने जल्दी जल्दी अप्लाई कर दिंतु जी अप्लाई कर सी पाइब ये सब आपने देखा पाइबे। तेज देखो फास्ट मेरिट लिस्ट आपंकर जिते कटअफ जाता सेकेंड मेरिट लिस्ट कटअफ टी कमी, थर्ड मेरिट लिस्ट ऑब्वियसली आपंकर कम। बहुत पिला डाउट कर भाई अधिक कटअफ रु जाऊँ कौन कहते लो कटअफ रु जाऊँ। तेज देखो जदि आप अधिक मार्क रखिंट तेज फास्ट सिलेक्शन तो जिते पोस्ट आपंकर सब फिलअप हो जाता पुणी सेकेंड शेड्यूल आपंकर सेकेंड मेरिट लिस्ट आसी ना सेकेंड मेरिट लिस्ट कौन आसला ना बहुत पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपंकर काटुंट एवं बहुत पिला जमीक 100% 100% 99 98% लेखाएं रखी फेक एप्लाई कर डॉक्यूमेंट भूल भाल अपलोड कर दौरान से बहुत पिला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काटुंट से आपंकर गोटे पर गोटे मेरिट लिस्ट आसूची एवं एथर आपंकर जुलाई सॉरी आपंकर जून फास्ट वीक सुधा कि मे सुधा आपंकर केतोटी आपंकर 5टी कि 6टी मेरिट लिस्ट आपंकर आसीबो। प्रायतः मैक्स आपंकर मिनिमम 5टी आसीबो मैक्सिमम 6टी आसीपारे किंतु मते जहाँ लागुची 5 ରୁ 6टी आपंकर मेरिट लिस्ट आसीबो 5 ରୁ तळकू कमिबोनी। तापर आपंकर जून मासरे जून ରୁ जुलाई मासरे आपंकर गोटे ट्रांसपोर्ट जो मैंने कि जीडीएस बर्तमान अच्छे से ट्रांसफर पोर्टाल ओपन हम तापर नुआ वैकेंसी जुलाई लास्ट आपंकर नुआ वैकेंसी आसो और टोटाल आपंकर 4 ରୁ 5टी मेरिट लिस्ट आसो। एवं आसो आलोचना करना जीडीएस कटअफ केते जीवो। जीडीएस कटअफ देखो आपंकर प्रायतः कैटेगरी वाइज अनुसार आपंकर कटअफ जाऊँगी। कैटेगरी कहले कौन ना आपंकर एससी एसटी आपंकर ओबीसी जनरल आपंकर ईडब्ल्यूएस एससी ये सब आपंकर कैटेगरी अनुसार आपंकर कटअफ जाऊँगी। तेज देखो जीडीएस आपंकर कहार सिलेक्शन होची तो कहार सिलेक्शन होनी, किए अल्प मार्क रखी सिलेक्शन हो जाऊँगी तो किए अधिक मार्क रखी सिलेक्शन हो ना। तेज ये आपर लक उपर डिपेंड करे एवं आपर डिविजन सिलेक्शन करने डिपेंड करे। आपण मानकु मु बहुत थर वीडियो माध्यम बुझेछि जे पिला माने देखो कोरापुट कलाहांडी कि आपर मानकर जो केबिक एरिया अच्छे रायगड़ा
ଏସବୁ ଯେତେ ସବୁ କେବିକେ ଏରିଆରେ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଏସବୁ ମାଲକାନଗିରି ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେ। ଏ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି 89, 90, 90, 91, 92 ଯେତିକି ପିଲା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଭଳିଆ ବହୁତ ପିଲା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଟା ହାଇ କଟଅଫ୍ ସେଇ ସବୁ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆରଏମଏସ୍ ଡିଭିଜନ ରହିଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏପଟେ ରହିଲା ରାଉରକେଲା, ଏସବୁ ଏରିଆରେ ଆପଣମାନେ ପକାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ডিটেলস জাঁপাରୁনাহাନ୍ତି যে କେଉଁ ডিভিଜନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ରଖି ଯାହାର ଲକ୍ ଭଲ ଅଛି ହୋଇଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଅଧିକ ମାର୍କ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ହେଉନାହିଁ। 2026ରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଡିଏସ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ জিডিএসর কটঅফ কেতে যাব আপনার সহ আলোচনা করে নিয়ে। জিডিএসর কটঅফ এক ভাস্ট জিনিস আপনার কইছি, নিজে ন দেখলে আপনার জিডিএসর কটঅফ জাঁপারে না, কাইকিনা গোটে ডিভিজনের অলগা অলগা ক্যাটাগোরি অলগা অলগা কটঅফ মধ্যে যাচ্ছে। ধরাযাও মোর ডিভিজন হল কোণ বালেশ্বর ডিভিজন, মোর বালেশ্বর ঘর বালেশ্বর ডিভিজন কথা যদি আলোচনা করবি, বালেশ্বরে প্রায়তঃ যদি এসসি পোস্ট 10টি অছি, এসসি পোস্টে যে কি আপ্লাই করছেন, যে কি হয়েছে সিলেকশন সমস্ত কাহার 96 মধ্যে এসসি কাস্টরে 96 হচ্ছে, তো কাহার 90 মধ্যে হচ্ছে, কাহার 92 হচ্ছে, কাহার 88 মধ্যে হচ্ছে। কাহিঁকিনা আপনার বহু সারা পোস্ট হচ্ছে, বহু সারা পোস্টরু যে পোস্ট পাই আপনার হাইয়েস্ট মার্ক উঠুଛି সেই পোস্টরে আপনার সেই পিলার হি সিলেকশন হচ্ছে। আপনার মধ্যে অনেক পিলা কেমতি কোণ সিলেকশন হচ্ছে তাহা মধ্যে জানি না। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আপনার ডিটেলস বুঝিপারে। এবং ভিডিওটি যদি আপনার ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ବେଟର ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତଳେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ହାଇପ୍ର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହାଇପ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେକମେଣ୍ଡ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଜିଡିଏସ୍ ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପ୍ରପର ଗାଇଡେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। এবং দেখুন আপনার ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯଦି জিডিএস জব সম্বন্ধে আপনার প্রপর গাইডেন্স দরকার তেবে আপনার মতো পর্সনালি টেলিগ্রাম কিংবা আপনার ইনস্টাগ্রাম আইডি মোর মেনশন রয়েছে, পোস্টম্যান দিব্য নচেত ওড়িশা জিডিএস দিব্যକୁ ଯିବେ আপনার ডিটেলস আপনার পাইপারে। এবং জিডিএসর থার্ড মেরিট লিস্টর কটঅফ মধ্যে জানি নিয়ন্তু। জিডিএসর থার্ড মেরিট লিস্টর কটঅফ আপনার প্রথমে ইউআর ঠার আরম্ভ করা। ইউআর পিলাମାନଙ୍କର লোয়েস্ট কটঅফ 90 রহব, কোটি কোটি মধ্যে 89 রু মধ্যে আপনার যাব, কাইকি এটা অল ওড়িশার আপনার সবু ডিভিজনকু মিশাই আপনার মু কହୁছি 89 90 ভিতরে আপনার রহব ইউআর টি। আপনার ইউআর সাংরে ওবিসি মধ্যে আপনার সমান রহবে, কাইকি ইউআর আর ওবিসি প্রায় সমান পাখাপাখি কটঅফটি রয়েছে। ইডব্লিউএস আপনার 87 88 আপনার কটঅফটি রহব। এসসি ইডব্লিউএস সহিত এসসি আপনার সমান রহব, কিন্তু এসটি পিলামানଙ୍କର খুশি খবর এসটি পিলামানଙ୍କର 82 83 মধ্যে আপনার কটঅফটি যাব। এবং হ্যান্ডিক্যাপ ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ পিলাମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ বড় খুশির খবর, সেমানଙ୍କର 75 রখিলে মধ্যে চান্সেস রয়েছে হয়ে যাবার। তো যে পিলা সমস্তଙ୍କର তো ହେବ নাই না, তো প্রায়তঃ প্রত্যেক ডিভিজনের হ্যান্ডিক্যাপ্রে মধ্যে আপনার বহুত সারা ক্যাটাগোরি আছে, ক্যাটাগোরি এ, ক্যাটাগোরি বি, ক্যাটাগোরি সি, ক্যাটাগোরি ডি। এবং আপনার ক্যাটাগোরি প্রায়তঃ বিভিন্ন ডিভিজনের গোটে দুইটি তিনটি এমতি কেতে পোস্ট আপনার রয়েছে। আপনার কোণ করতু 2026 আপনার যে ভ্যাকেন্সির অপডেট বর্তমান চালিয়ে থার্ড মেরিট লিস্ট যাହାର আসব আপনার যা হয়ে গলা 2026 যে জুলাই সেশনের যে ভ্যাকেন্সিটি আপনার আসুচি, আপনার এবেঠার ভালো ভাবে প্রিপারেসন করে থাকতু যে কোটি কোণ আপ্লাই করিয়া, কোটি কোণ কেতে কটঅফটি নেইছি। কটঅফটি আপনার ভালো ভাবে দেখি নিয়ন্তু, মু আপনার দেখি সারিছি, কিন্তু কটঅফ এনালিসিস করা এক লং ভিডিওটি দরকার এবং আপনার ব্ল্যাকবোর্ড সহিত কিছু আপনার তথ্য আপনার আবশ্যক। তবে মো পাখে সেসব আপনার আবশ্যক বা উপলব্ধ না। তেবে আপনার জিডিএসর সেকেন্ড মেরিট লিস্ট আপনার ভালো ভাবে ডাউনলোড করে দিও এবং ডাউনলোড করে যে ডিভিজনের আপ্লাই করছেন সেই ডিভিজনের আপনার কটঅফটি ভালো ভাবে দেখি নিয়ন্তু যে এসসি আপনার ক্যাটাগোরি অনুসারে ধরা যাও আপনার এসসি ক্যাটাগোরি আপনার সবুঠার লোয়েস্ট কেতে গলা, যে ডিভিজনের কেবল আপ্লাই করছেন সেই ডিভিজনের আপনার দেখি নিয়ন্তু লোয়েস্ট কেতে কটঅফটি গলা। এবং যে থার্ড মেরিট লিস্টে আপনার 1% 2% আপনার কমিব, সেই অনুসারে আপনার হব কি হবনি আপনার সেই অনুসারে ভাবি নিয়ন্তু। কেবল আপনার মার্ক রহলে আপনার হব না, তা সহ আপনার লক দরকার। যদি আপনার লক সাথ নদেব আপনার জিডিএসর সিলেকশন হয়ে পারে না। এবং জিডিএসরে মধ্যে আপনার বহু সারা ফ্যাসিলিটি অছি, বহু সারা ডিমেরিট মধ্যে রয়েছে, ভিডিওর মধ্যে আপনার পূর্বর মধ্যে আলোচনা করি। তবে ভিডিওটি অনেক মাত্রায় শেয়ার করবে। ধন্যবাদ, জয় জগন্নাথ। শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা করুন, জিডিএসর থার্ড মেরিট লিস্ট আসলে আপনার সর্বপ্রথম অপডেটটি দিয়ে দেবি।